Ani ose tefila. Haré una oración. I will pray. Abacados, Abacados. de este tema médico, I will share this medical teaching por el bien de los hermanos for the well-being of the brothers y por el bien de las almas, and for the well-being of the souls de las personas of the persons que vean este video, that watch this video, que sean bendecidos en su salud. so they could be blessed on their health. Muchas gracias, Yahshua HaMashiach. Thank you so much, Joshua HaMashiach. Amén, beomén. Amen, amen. Voy a hablar el día de hoy Today I will talk about de un tema médico muy importante, a really important medical teaching, hiperplasia de próstata. prostatic hyperplasia. Ahora, Now, tú dirás que eres joven. you will say that you are young. ¿Qué es eso? No sé What? qué sea. What's that? I don't know what that is. Bueno, quiero comentar varias cosas el día de hoy. Well, today I want to share with you some things. El crecimiento de la próstata The increasing of the size of the prostate es un fenómeno casi universal. is a almost universal phenomenon. Es decir, cada día son más varones I mean, every day are more male, los que padecen hiperplasia de próstata. the ones that suffer prostatic hyperplasia. También se conoce como hipertrofia de próstata. It's also known as prostatic hypertrophy. Ahora, hace más o menos 20 años, Now, almost 20 years ago, los pacientes empezaban alrededor de los 45 años patients started almost at 45 years old de edad of age. a presentar, actualmente 45 años, perdón. Nowadays they start at 45 years Pero old. actualmente estoy viendo casos de gente más joven. But now I'm watching some cases of people more even younger than that. Ahora, la mayoría de los pacientes Now the majority of those patients, empezaba a los 65 años de edad they used to start at 65 years old con síntomas with those symptoms de la próstata. of the prostate. Pero ahora se ha vuelto a más temprana edad. But now that has been shown even younger. Uno de los datos de la hipertrofia de próstata One of the facts about prostatic hypertrophy es que disminuye el calibre is that it decreases the caliber y la fuerza del chorro urinario. and the strength of urinated squirt. Entonces disminuye la fuerza del chorro So it decreases the strength of that y squirt disminuye el calibre. and it decreases the caliber. Entonces la persona no está miccionando normal So the person is not urinating as usual, y eso puede llevar a complicaciones graves. and that could take him to even more severe complications. Ahora, el paciente tiene esto, Now the patient has this, una vacilación al inicio de la micción. a shift at the beginning of the urination. Es decir, como que no puede orinar I mean, like he can't pee y después sí puede miccionar. and then he can. Ahora, Now hay nicturia, there is nicturia, que quiere decir que se levanta muchas veces en la noche a orinar. that it means that the person wakes up several times at night so he can go to the bathroom. Aquí mismo en la oficina, Here in the office, a veces hay hermanos there are some brothers de la Keilah local y sobre todo de la mundial of the local Kehila, but the majority of them of worldwide, que cuando vienen a visitarnos that when they came here, piden una oración por sanidad they ask for a prayer for healiness. y me dicen, Roe, quiero que ore por mi salud. And they tell me, Roy, I want you to pray for my health. ¿Quieres que ore por algo en especial? Do you want me to pray for something specific? Sí, me levanto muchas veces a orinar, a miccionar en la noche. Yes, I woke up at night several times to urinate. Entonces, independientemente de que yo ore, So independently that I pray, sí les aconsejo que se hagan una valoración de próstata. I advise them they can get a prostate test. Ahora, hay otro término médico Now there's another medical term que se llama polaquiuria. that is called pollakiuria. Y eso quiere decir que van muchas veces a orinar durante el día. And that means that they go to urinate many times a day. Hay otro dato que dicen los pacientes. There's another fact that the patients say, Doctor, Doctor, yo siento un goteo al terminar de miccionar. I feel a dropping at the end of urinating. Es decir, que el chorro está disminuido I mean that the squirt decreases en la fuerza under strength y también en el calibre. and even in the caliber. Y una vez que terminan de miccionar, And once they finished urinating,
sigue un goteo. It keeps dropping. Eso sin duda, That without a doubt, más la nicturia with the nicturia y la polyuria, and polyuria, que ya expliqué qué es, that I already explained what it is, sin duda habla de que está mal de la próstata. that says that he has a disease on the prostate. Ahora, decía yo Now I said que hace 20 años empezaban los pacientes a los 45 años that 20 years ago patients started with this at 45 years old. y más antes a los 65 años. And longer than that at 65 years old. Pero ahora estoy viendo muchos pacientes jóvenes But nowadays I've seen many young patients con problema de próstata. with a prostatic problem. Ahora, Now, lo primero que tenemos que diagnosticar the first thing that we have to get a o diagnosis descartar or to discard es una diabetes, is a diabetes, porque hay dos tipos de diabetes. because there are two kinds of La diabetes. diabetes mellitus, Mellitus diabetes, que es por la glucosa en sangre that it is elevada, because they have a increased glucose on their blood. pero hay otro tipo de diabetes que se llama diabetes insípida, But there's another kind of diabetes that is called unsensible diabetes, donde hay mala función de ciertas glándulas. that there is a malfunction of certain ganglios. Ahora, ¿por qué estoy dando este tema? Now, why am I giving this teaching? Bueno, vienen las fiestas paganas de la Navidad y Año Nuevo romano. We see the pagan feast of Christmas as New Year's Eve are coming, Entonces, mucha gente toma alcohol and a lot of people drink alcohol en exceso in a lot cuando way, no conocen a Yahshua. because they don't know Joshua, Y eso puede provocar una retención urinaria aguda. and that can cause them to hold back their urinating really severe. Es decir, que no puedan miccionar. I mean that they can urinate. También es una época de frío, It's also winter time cuando menos ahora en el hemisferio norte. here in the North Hemisphere, Y entonces las gripas y los catarros and the flu, se aumentan. they increase. Bueno, Well, quiero comentarles esto. I want to say this. Los pacientes que tienen hiperplasia de próstata, Patients that have a prostatic hyperplasia, si no saben que tienen eso, if they don't know that they have it, muchas veces van a la farmacia many times they go to the drugstore y si tienen tapada su nariz van por unas gotas. and they go to the drugstore to some drops Son descongestionantes nasales. and decongestant. Entonces ponen una o dos gotitas en la nariz So they put 1 or 2 drops on their nose, y con tan solo esa dosis and with that drops, hay una retención urinaria aguda. there is a really severe urinary retention, Y entonces se requiere de una sonda vesical. and then they require a urinary catheter. Se tiene que poner una sonda hacia la vejiga They have to get a urinary catheter para que la persona pueda miccionar. so the person can urinate. Entonces es algo preocupante. So that is something to worry about. ¿Cómo que con unas simples gotas de la nariz How that Para with la just nariz. some drops on their nose, haya una retención urinaria aguda? they hold back the urine? Bueno, eso se da Well, that is truth. y lo he visto muchas veces como médico. And I have seen that many times as a doctor. Ahora, esto unido Now this, para las personas que no conocen a Elohim, a join with Dios, the person that doesn't know Elohim, God. entonces en estas fechas toman mucho alcohol In this feast, they drink a lot of alcohol, o se ponen gotas para la nariz or they decongest their nose, y de repente llegan a los servicios de urgencia. and suddenly they go to emergency. En este caso llegan, por ejemplo, conmigo In this case, they go to my office, y le traje a mi papá, doctor, porque no puede orinar. and I bring my dad to you because he can urinate. Y llegan con la vejiga muy llena. And they go with their bladder really full. La vejiga tiene un tejido que se llama de transición. The bladder has a tissue that is called a transition tissue. Entonces es como un globo. So it's like a balloon. Puede inflarse bastante, It can get really big, pero lo grave son las infecciones but the severe thing here is those infections. y que muchas veces la orina regresa hacia los riñones. And that many times that urine goes back to the kidney. Entonces todo esto del alcohol y los descongestionantes So all of this about decongestants and alcohol, empeoran el cuadro de hipertrofia prostática.
those things help to prostatic hyperplasia to get worse. Ahora, yo sé que este video lo van a ver muchos hermanos Now I know that this teaching is going to be seen by a lot of y esperamos brothers, que lo vean muchas personas and we hope that a lot of persons look at this video y que reciban bendición a través de este tema. and they receive blessings through this teaching. Miren, Look, se ha considerado siempre it has considered all the time a la testosterona como responsable de la hipertrofia. testosterone to the responsible of prostatic hypertrophy. Entonces siempre se ha considerado la testosterona es la culpable. So it has been always considered testosterone is the cause of it. Yo comenté que era médico investigador I have said that I was a medical investigator, y lo digo para gloria de Elohim. and I said this to glory of Elohim. Entonces yo me puse a pensar, So I was thinking, ¿la testosterona es la responsable de la hipertrofia de próstata? is testosterone the cause of prostatic hypertrophy? ¿Cómo? Si le da más bien a la gente grande de edad. How if that disease is more for the people that is older, Y con la edad la testosterona baja. and with age testosterone decreases? Entonces, ¿será la responsable de la hipertrofia de próstata? So could it be the cause of prostatic hypertrophy? En cierta forma sí voy a explicar, In some way it could be. I will explain. pero no es directamente la testosterona lo que provoca la hipertrofia de próstata. But it's not directly testosterone the one that causes prostatic hypertrophy. La idea es esta. This is the idea. La testosterona, que es la Testosterone, hormona masculina, that is the male hormone. conocemos un término en medicina We know a term in medicine que se aromatiza a estrógenos, that it gets aromatized to o estrogens. sea, se convierte a estrógenos. It turns into estrogens, Y los estrógenos son la hormona femenina. and estrogens are the female hormone. Y esto es lo responsable de la hipertrofia de próstata. And this is what causes prostatic hypertrophy. De hecho, hay un término In fact, there is a term que es la dihidrotestosterona. that is called dihydrotestosterone. Y entonces se dice, la dihidrotestosterona So then, dihydrotestosterone es la responsable de la hipertrofia de próstata. is responsible for prostatic hypertrophy. Pero no es tanto eso, But it's not like that. sino la conversión a estrógenos. It's the conversion to estrogens. Ahora, muchas personas Now, many persons, se inyectan testosterona they inject themselves testosterone para rendir más en el ejercicio físico to stay more doing exercise o para tener más músculos. or to have more muscles. Pero esa testosterona But that testosterone, se aromatiza a estrógenos it's aromatized to estrogens, y entonces trae la hipertrofia de próstata. and then that brings prostatic hypertrophy. Ahora, mucha atención lo que voy a decir. Now pay a lot of attention of what I'm about to Otros say. varones Other male, se aplican estrógenos, they inject themselves estrogens. es decir, la hormona femenina, I mean female hormones, porque tienen desviaciones sexuales. because they have a Sí. different way of thought about their sexuality. Ellos quieren parecerse a una mujer. They want to look like a woman. Pongan atención. Pay attention. Entonces, se aplican estrógenos So they inject themselves estrogens, inyectados, tomados, injected or by pills, pero esos estrógenos van a provocarles hipertrofia de próstata, but those estrogens are going to cause a prostatic hypertrophy porque siguen siendo hombres. because they still being men. El Eterno, The everlasting Father, Elohim mismo, Elohim himself, creó hombre y mujer. created men and women. Entonces ellos inyectan estrógenos So they inject themselves estrogens para que se les aumente el tamaño de los pechos, so their breast size increase, pero no dejan de ser varones. but they keep being men. Y entonces van a tener hipertrofia de próstata. So they are going to get a prostatic hypertrophy. Entonces, para todos los que padecen hipertrofia de próstata, So for everyone that has prostatic hypertrophy, mucho cuidado con los descongestionantes, be really careful with decongestants, tanto tomados, even drained inyectados injected, o vía nasal. or by your nose. Mucho cuidado. Be really careful. Mucho cuidado con el alcohol. Be really careful with alcohol. De hecho, nosotros como meshijín, como mesiánicos, In fact, we as Messianics,
tomamos una copa de vino, we drink a little glass of wine, no más. not more. Porque, vuelvo a repetir, eso causa retención urinaria aguda. Because I will repeat, that causes the retention of their urine really severe. Ahora, una de las exploraciones que se hace en la hipertrofia de próstata Now, one of the examinations that we do when prostatic hypertrophy es el tacto rectal. is a rectal examination. Bueno, Well, yo ya no lo realizo desde que ministro Torah. I don't practice that since I minister Torah. En el tacto rectal In a rectal examination, solamente se explora una parte de la próstata. we only explore a part of the prostate. La próstata tiene una forma como de nuez, The prostate has a shape just like a nut. es decir, tiene una hendidura en medio. It has a cleft in between. Ahora, con el tacto rectal Now, with a rectal examination, se puede percibir we can touch que la próstata está aumentada de tamaño, that the prostate has increases its size, que la hendidura medial desaparece that the cleft disappears porque está hipertrofiada la próstata. because it has an hypertrophy, the prostate. Y este examen es muy importante, And this examination is really important. pero también ya hay otras cosas ahora, But there are other things, como el ultrasonido con Doppler, just like an ultrasound with Doppler, que nos ayudan a diagnosticar mejor si hay hipertrofia de próstata. that helps us a lot to diagnose if a person has a prostatic hypertrophy. Ahora, hace un buen ya par de años, Now, many years ago, de 100 pacientes que me llegaban con hipertrofia de próstata, of 100 patients that I received with a prostatic hypertrophy, tenía yo que operar a 99 personas. I've had to get a surgery to 99 of them. Ahora, de 100 personas que me llegan con hipertrofia de próstata, Now, of 100 persons that I received with prostatic hypertrophy, solamente se opera uno. only one of them gets a surgery. ¿Qué es lo que pasó? What happened? Toda la medicina urológica Of urology medicine se revolucionó, has had a revolution. avanzó muchísimo en los últimos 18, 15 años. It went really well in the past 15 or 18 years. Aparecieron muy buenos medicamentos. A lot of really good medicines appeared. Bueno, Well, medicamentos que ni siquiera se pensaban medicines that we didn't even think about them, que eran para la próstata. that they were for the prostate. Por ejemplo, For example, salió un antihipertensivo hace muchos años there came out an hypersensible a lot of para la years presión ago arterial alta for their blood pressure llamada terazocina, called terazosin. pero se vio que ayudaba mucho But we saw that it helped a lot a que los pacientes que tenían hipertrofia de próstata to the patients that had an prostatic hypertrophy, pudieran miccionar mejor. they could went to the restroom better. En breve voy a hablar sobre esto. And I will talk about this in a little. Ahora, yo sé que la gran preocupación Now, I know that the big worrying de la here mayoría de los of pacientes the majority of the patients es esta. is this one. ¿Tendré cáncer? Did I have ¿Tendré cancer? cáncer de próstata? Did I have a prostatic ¿O cancer? solamente es una hipertrofia de próstata? It is only a prostatic hypertrophy. Una de las causas de muerte One of the causes of death, más frecuente en el hombre more frequent on men después del cáncer de pulmón, after del lung cáncer de pulmón, cancer, es el cáncer de próstata. is prostatic cancer. Bueno, voy a hablar sobre eso. I will talk about it. Vamos por pasos. We're going on steps. En un ultrasonido de próstata, On a prostatic ultrasound, lo que a mí me interesa ver como médico what I care about to see as a doctor es que la cápsula esté íntegra. is that the capsule is complete. Si la cápsula está íntegra If the capsule is complete de la próstata, of the prostate, entonces respira uno tranquilo como médico then we as a doctor, we breathe in calm, y el paciente mucho más, and even more the patient, porque quiere decir que no se trata de un tumor canceroso because that means that that person doesn't have cancer y sin hacer tacto rectal.
and without doing a rectal examination. Ahora, en el ultrasonido Now, in the ultrasound, se puede ver grado 1, 2, 3, 4 de próstata. we can see level 1, 2, and 3 of prostate. Eso es según el tamaño de la próstata That is based on the size of the prostate y el peso en gramos que tenga la próstata. and the weight in grams that the prostate has. Esta es una plática sencilla. This is a really easy teaching. No la quiero dar muy técnica médica. I don't want it to give this to like you were a doctor. Ahora, la mayoría de los pacientes Now, the majority of the patients, tienen hipertrofia de próstata grado 1 o grado 2. they have a prostatic hypertrophy in a grade 1 or 2. Antes los pacientes de grado 3 y 4 Before, patients of grade 3 and 4, eran operados, they get a surgery, o sea, próstatas más grandes. really big prostates. Pero con los nuevos medicamentos, But now with medicines, un grado 4 grade 4, podemos regresarlo a un grado 2 o 1. we can take that back to a grade 2 or even 1. Ahora, en el ultrasonido también Now we also see in the ultrasound, se pueden ver calcificaciones prostáticas. we can see prostatic calcifications. Son pequeños cálculos Those are little Piedras. rocks en la próstata on their prostate, y eso indica que el paciente and that tells us that the patient ha tenido prostatitis crónica. has had a chronic A veces prostatitis. son dolorosas. Now, sometimes they are painful. Ahora, Now, en pacientes diabéticos in diabetic patients, sucede un fenómeno it happened a phenomenon que médicamente le llamamos glucosuria, that we medical call glucosuria, que es la presencia de glucosa en sangre, That is en orina, perdón. that it's the presence of glucose on their urine. Entonces aumenta el riesgo de So infecciones. that increases the risk of getting an Por lo infection. tanto, tienen que tener más cuidado los pacientes diabéticos, So that's why diabetic patients have to be more careful, porque la glucosa, el azúcar, because glucose, the sugar, sirve como medio para la reproducción de microbios, de bacterias. it works as a way of virus reproduction. Ahora, Now, decía yo que cada día me llegan más pacientes jóvenes. I've said that every day more young patients go to my office. Estamos hablando de 35 a 40 años We're talking to 35 to 40 years old, y muchas veces de menos edad. and sometimes even younger. Ahora, ¿esto por qué? So why is this happening? Por las infecciones venéreas, Because of venereal infections. las infecciones de transmisión sexual. Sexual transmission infections. Entonces hay que tener más cuidado So we have to be more en explicar a careful estos jóvenes in explaining to these young que men todo lo que están haciendo that everything that they are doing está mal, is wrong, que están cometiendo un atentado contra su vida that they are committing an attempt against their life, y lógico que es pecado. and of course that is a sin. Bueno, la cuestión es las enfermedades venéreas en los jóvenes, Well, the thing is venereal infections in young men, que muchos acaban siendo infértiles. that some of them end up being unfertile. Ahora, Now, se puede tratar de un paciente it could be a patient que tenga hipertrofia prostática, that has a prostatic hypertrophy, que sea joven that is young o de mayor edad or older, y que no peque, and that doesn't commit que a no esté sin, cometiendo pecado. that it's not committing a sin. Bueno, Well, quiero hablarles un poco de la uretra. I want to talk about urethra. Créanme que este tema Believe me that this teaching es muy importante is really important, porque si alguno de ustedes desconoce de esto, because if one of you don't know this, esta enfermedad es muy frecuente. this disease is really frequent. En los últimos días In the last days, he visto bastantes pacientes con hipertrofia de próstata. I have seen a lot of patients with prostatic hypertrophy. Muchos de ellos llegan con la sonda A lot of them came with the y catheter, me dicen, doctor, lo vine a ver and they tell me, doctor, I came porque here to ya me see you quieren operar de la próstata, because the doctors want to get a surgery. pero quiero in my otra prostate. opinión. But I want another opinion. Entonces voy a hablar de varias cosas. So I'm going to talk about you and a lot of things. Miren, la uretra Urethra es el tubo que lleva la orina is the tube that takes the urine de la vejiga al exterior to the bladder to outside.
y se divide en 4: and it's divided in 4. prostática, Prostatic, membranosa, membranous, vulvar vulvar, y peneana. and penearea. En pocas palabras, In a few words, la próstata rodea a la uretra. the prostate surround the urethra. Entonces veamos que así mi mano fuera la uretra So let's suppose that my hand is the urethra, y a ambos lados está la próstata. La próstata. and surrounding it is the prostate. Al aumentar de tamaño, If it increases, cierra la luz de la uretra it closes the light of the urethra. y es ahí donde el paciente no puede miccionar bien. There is when the patient can urinate well. Ahora, perdón que sea repetitivo. Now, I'm sorry that I'm repeating it. Esta enfermedad es más frecuente de lo que ustedes se imaginan. This disease is way more frequent than you can imagine. Entonces, yo recuerdo So- muchas parejas que han entrado aquí a la oficina I remember a lot of couples that had came here to the de office muy queridos hermanos. of really loved brothers. Llega el hermano con su esposa The brother came here with his wife, y dice la hermana: and the sister says, Roe, yo quiero que ore por mi esposo Roy, I want you to pray for my porque se husband levanta 15 veces al baño en la noche. because he wakes up 15 times at night to go to the restroom. Se pierde calidad de vida He loses a quality of life porque no está durmiendo lo suficiente. because he is not sleeping enough. Entonces tiene emergencia por orinar So he has an emergency to go to the y restroom, orina muy poco. and he urinates not a lot. Entonces muchas hermanas me dicen: So a lot of sisters tell me, Roe, Roy, mi esposo apenas se acaba de acostar my husband just went to bed, y otra vez al baño. and then he goes again to the Y bathroom, después se vuelve a acostar and then he goes to y bed otra again, vez al baño. and again to the restroom. Entonces es un problema de salud matrimonial So there's a marriage disease porque no duerme bien ni el hermano ni la hermana. or a problem because the sister of the brother doesn't sleep well. En sí, para la gente, la pareja no está pudiendo descansar bien. The couple can't get enough rest. Ahora, Now, perdón que vaya de aquí para allá. I'm sorry that I'm going from here to there. Miren, Look, volviendo al ultrasonido, coming back to the ultrasound, siempre yo reviso I've always checked que sea de morfología normal la próstata. that the prostate has a normal morphology, O sea, que su forma sea normal aunque esté crecida. that its shape, it's normal even if it increases in size, O sea, que sus contornos sean bien definidos, that its surroundings are well defined, que sus contornos sean regulares. that they are regular. Y vuelvo a repetir, bien definidos. And I will repeat again, well defined. Que no haya chipotes, por así decirlo. That there are not like uneven things. Ahora, Now, y repito algo muy importante, and I will repeat something really important, la integridad de la cápsula prostática. the integrity of the prostatic capsule. También reviso I also check que no haya infiltraciones. that there aren't any infiltrations. ¿Qué es eso? What's that? Pudiera ser tratarse de un cáncer It could be a cancer, y entonces yo lo detectaría ahí. and then I look at it there. Es decir, como si el cáncer se expandiera. Just like as the cancer goes bigger. Ahora, Now, algo que hay que revisar con cuidado en un ultrasonido something that we have to check really carefully in an son las ultrasound vesículas seminales. are seminal vesicles. Deben ser They normales. have to be normal. Entonces, So, si las vesículas seminales están enfermas, if the seminal vesicles are sick, generalmente es por infección. generally it's No hay by por an qué infection. alarmarse. You don't have to worry. Bueno, ¿qué se hace en un ultrasonido? Well, what do we do in an El ultrasound? paciente de preferencia que llegue en ayuno, The patient preferably fasting. se ha de tomar mucha agua al paciente. We gave them to drink a lot of water. Entonces la vejiga cuando se llena So their bladder, when it increases its size, sirve de ventana para que se vea la próstata. when it's full, it works as a window so we can see the prostate. Entonces el médico del ultrasonido So the doctor that is practicing the va ultrasound haciendo su abanico goes making con cuidado, his su experiment, exploración, his exploration, y entonces
And then, una vez que termina la exploración, once the exploration ends, le tiene que decir al paciente, he has to tell the patient, pase usted a miccionar al baño. go to the restroom. Y una vez que termina de miccionar, And once you finish se le urinating, hace otra revisión. we check and Esto es con la finalidad This is with the purpose de ver cuánta orina residual queda. of looking how many urine is left. Entonces, debe de haber una orina residual, So there has to be urine left. puede ser del 25%, 30%, It could be the 25 to 30%. pero hay pacientes que retienen hasta 70% de orina. But there are some patients that retain the O sea, mucha orina. 70%. It's Y a lot entonces of urine. eso está mal, So that's wrong. That's bad. porque no está vaciando bien su vejiga. Because his bladder is not. No está vaciando bien It's toda not- la orina, Is not. queda llena la vejiga, His digamos. bladder stays full. Ahora, Now se debe revisar we have to check que no haya otras alteraciones pélvicas, that there are another como los ganglios. alterations and under lymph nodes. Bueno, Well, decía yo que cada día me llegan más pacientes I've said that I get more patients con hipertrofia de próstata with a prostatic hypertrophy por prostatitis, because of prostatitis. es decir, por infección de la próstata. I mean, because they have an infection on their prostate. Ahora, voy a tocar algo que es muy interesante Now I will say something that is really interesting y de mucha importancia and really important en la exploración de la próstata. on the exploration of the Se prostate. trata del PSA. I will talk about PSA. Son las siglas del antígeno prostático específico. This is the acronym of the prostatic specific antigen. Bueno, aunque así se llama, Well, even though it's called like that, quiero hacer la aclaración I want to clarify que es un antígeno que no es específico directamente para la próstata, that it is an antigen that is not specific for the prostate, pero se le dio ese nombre. but they gave him his name. Y sí, nos da una idea de cómo están las cosas. And yes, it gives us an idea of what are things going on. Ahora, Now, no es específico it's not specific para detectar un cáncer de próstata. to see if there is a prostate cancer. Se miden nanogramos por mililitro de sangre. This is measured by nanograms per milliliter of blood. Debe ser de 0 a 4 It has to be to 0 to 4 nanogramos. nanograms. Pero en esto vamos a entrar a una pequeña discusión But here we're going to go in a little discussion, y los que estén enfermos de la próstata, and the ones that are sick of their prostate, no se espanten. don't get scared. Explicaré varias I cosas. will explain many things. El PSA The PSA, licúa el semen, es su función. its function is to liquefy semen. Ahora, Now, ¿qué puede hacer que el antígeno prostático what can make that the prostatic antigen se eleve en la sangre? increases on blood? Son muchas cosas. There are many things. Miren, Look, montar en bicicleta. riding a bike. Un paciente monta en bicicleta A patient ride a bike, y si va y se checa el antígeno prostático, and if he goes and checks his prostatic le va a antigen, salir elevado it will go increased por la posición que tiene la bicicleta. because of the position that the bike has. Entonces, So, no por eso se le va a decir, necesitas una biopsia, not because of that they are going to tell you need a biopsy, o si sale muy elevado, probablemente tengas cáncer de próstata. or if it appears really high, maybe you have a prostatic cancer. Vamos a suponer que el paciente tuvo 2 o 3 días antes Let's suppose that the patient has 2 or 3 days before un ejercicio en bicicleta. he ride a bike and exercise on their bikes. El antígeno prostático saldrá elevado. The prostatic antigen will go high. No tiene cáncer de próstata. He doesn't have a prostatic cancer. Montar a caballo Riding a horse, también aumenta el antígeno prostático. that also increases the prostatic Por el antigen mismo golpeteo, because of the way the horse rides. las relaciones sexuales Sexual relations aumentan el antígeno prostático. that increase prostatic antigen. El estrés Stress aumenta el antígeno prostático. that increases prostatic antigen. Ahora, Now,
He visto pacientes que tienen 0.5 nanogramos I've seen patients that have 0.5 nanograms y tienen cáncer de próstata. and they have prostate cancer. Y miren, yo decía que es de 0 a 4. And look, I've said that it's to 0 to 4. Tan solo tiene medio punto He only has a half of a point y se le detectó un cáncer de próstata. and he had cancer. Pero recuerden esto, But remember this, que no nada más hay que basarse al antígeno prostático, that we don't have to base only to the prostatic sino al antigen. ultrasonido. We have to be based a la also exploración to the ultrasound, general. to the general exploration. Ahora, he visto pacientes Now I've seen patients con 11, with 11, con 30, with 30, con 60, with 60, con 80 nanogramos and with 18 nanograms de antígeno prostático of prostatic antigen, y no tienen cáncer de próstata. and they don't have prostate cancer. Entonces es algo importante. So this is something important. Ahora, Now, ¿con qué más aumenta el antígeno prostático? with what else prostatic antigen increases? Infecciones urinarias. Urinary infections. El paciente tiene ardor al orinar The patient has pain when he pees, y entonces puede presentar el antígeno prostático elevado. and then his prostatic antigen can appear increased. Y no por eso se va a diagnosticar como que tiene cáncer de próstata. And not because of that it will be diagnosed with a prostate cancer. Ahora, en breve voy a decir Now I will say el por qué es tan importante todo esto. why all of this is really important. Porque muchos pacientes son operados de la próstata Because many patients get a surgery on their prostate sin que haya habido una necesidad de la cirugía real. without them needing that surgery. Las infecciones en la próstata Prostatic infections, también aumentan el antígeno prostático. they also increase prostatic antigen. Una cosa que es tan común, One thing that is really common, la constipación, constipation. el estreñimiento. La constipación produce aumento del antígeno prostático. Constipation causes an increasement of prostatic antigen. Todo esto fue creado por el Eterno en cuanto a la salud. All of this was Cuerpo. created by the everlasting Father. No hay por qué and our asustarse. health. We don't have to be scared. Entonces, la persona, vamos a suponer So let's suppose que tiene constipación. that the person is constipated. Bueno, el médico le recomendó hacerse el antígeno prostático Well, the doctor advised him to get an examination of their prostatic y antigen, va al baño and he goes to the restroom, y está constipado, and he is le constipated. cuesta trabajo hacer su necesidad He can go really well, y pujó. and he pushed. Entonces llega y se hace el antígeno prostático. And then he goes and gets the prostatic antigen. Va a salir elevado. It will go increase. ¿Se dan cuenta? Did you Hay notice? muchas cosas que hay que tomar en cuenta There are many things that we have to keep in mind para que la persona se cheque el antígeno prostático. so the person can check his prostatic antigen. Entonces, uno como médico So as a doctor, tiene que tener el cuidado we have to be careful de que si va a mandar el antígeno prostático, that if we're going to check the prostatic antigen, no haya infección urinaria, there isn't an urinary infection, ver si hay o no infección en la próstata, to look if it is or if it isn't an infection of the prostate, que no esté constipado el paciente. that the patient is not constipated. Otra causa de que salga elevado el antígeno prostático Another thing that can cause the prostatic antigen to appear higher son las hemorroides, are hemorrhoids. son varices, Those son are venas varicose inflamadas. veins. Varicose veins. Eso, las simples hemorroides causan aumento del antígeno prostático. Hemorrhoids can increase the prostatic antigen. Entonces, lo preocupante es esto. So the thing to worry about is this. A mucha gente se le hace biopsia de la próstata Many people get a biopsy on their prostate sin necesitarla. without needing it. O Or se opera de la próstata, they get a surgery on their que prostate, eso es lo peor, that is sin worse, necesidad. without needing it. Entonces se hacen diagnósticos So they make diagnosis de cáncer de próstata of prostate cancer errados, that they are falsos. wrong, fake. Y entonces
hay que tener cuidado porque estamos trabajando los médicos con personas. And then we have to be careful because we as a doctor we're working with persons. Yo decía en un inicio, I've said at the al beginning, hablar del antígeno prostático, when I was talking about que, the prostatic antigen, que se le dio el nombre de específico that even though it has the name specific por la Organización Mundial de la Salud, because of the OMS, no es específico. it's not specific. Miren, el antígeno prostático The prostatic antigen, se puede detectar en semen, it could be detected on semen, se puede detectar en sangre, it could be detected on blood, pero también se ha visto en líquido amniótico, but it also has been seen in amniotic fluid, el líquido que rodea al bebé cuando la mujer está embarazada. the fluid that surrounds the baby when a woman is pregnant. Se ha detectado antígeno prostático They have seen prostatic antigen en la leche materna, on breast milk, en la saliva, on saliva, en la orina de mujeres, in the urine of women, etcétera, etcétera, etcétera. etc., etc. Entonces no es específico, So it's not specific, pero ese nombre recibió. but it received that name. Ahora, yo decía que sí nos da una idea, Now I've said that it gives us an idea, pero descartando que el paciente, but o sea, descartando es quitar toda duda taking away all doubts de que no tenga infecciones that urinarias, the person doesn't have a urine de que no tenga infection, constipación, that is not de que no tenga constipated, hemorroides, that doesn't have hemorrhoids, de que no haya tenido relaciones sexuales 8 días that antes, the person doesn't have a sexual relation de que no 8 days, monte bicicleta o that caballo, doesn't ride a bike or a horse, etcétera. etc. Ahora, Now, el aumento del antígeno prostático the increasing of the prostatic antigen no debe ser indicativo doesn't have to indicate, de cáncer de próstata. doesn't have to be an indicative of prostatic cancer. Ya lo expliqué. I've already explained Y it. tampoco de la indicación de una biopsia para próstata. And not an indication to get a biopsy. Miren, quiero mostrarles algo interesante. Look, I want to show you something interesting. Hagan de cuenta que esta hoja blanca, Let's suppose that this piece of fuera la paper próstata. was a prostate. ¿cómo se hace la biopsia? How do we do the biopsy? La biopsia se hace transrectal, The biopsy is done on the rectum. es decir, a través del intestino se hace la biopsia. I mean through their intestines. Pero decía yo, es como si toda esta hoja blanca fuera la próstata. But I said that it's like all of these piece of paper is the Bueno, prostate. pongan atención. Well, pay attention. Aquí tengo un marcador. Here I have a marker. ¿Y qué hace, digamos, qué tanto estudia la biopsia? And how much does the biopsy studies? Bueno, va a estudiar It will only study el 1% del tejido de la próstata. the 1% of the tissue of the prostate. Entonces, el problema es este. So the problem is this. Muchos pacientes tienen el antígeno prostático elevado. Many patients has their prostatic antigen increased. Acuden al médico. They go to the doctor. El médico dice, vamos a hacer una biopsia a ver si no tiene usted cáncer. The doctor says, let's see, we're going to do a biopsy to see if you don't have cancer. Es muy molesta la biopsia. The biopsy, it's really annoying. Para los pacientes es muy molesta. To the patients, it's not comfortable. Pero tan solo la biopsia But only the biopsy va a estudiar el 1% de todo el tejido de la próstata. will study just the 1% of all the prostate. Ahora, voy a hacer un dibujo acá. I will make a draw. Lo hice aquí en la parte de abajo. I do it here. Vamos a considerar Let's consider que esta hoja es la próstata completa. that this piece of paper is the whole prostate. Entonces la biopsia se hizo aquí So the biopsy was done here y sale negativo. and it goes negative. Pero centímetros más acá hay un cáncer Centimeters here, there's a cancer. y no lo detectó la biopsia de la próstata. And the biopsy didn't catch it. Ahora, Now, ¿qué va a hacer la biopsia? what is the biopsy going to Va a haber un do? poco de sangrado It will be a little bit of bleeding. y lógico, And of course, va a aumentar muchísimo más el antígeno prostático. the prostatic antigen will increase a lot more. Entonces la biopsia solamente en casos muy específicos, So the biopsy is it only has to be made in specific cuando cases. cuando se tenga detectado por ultrasonido, When we detect in a ultrasound que puede ser un ultrasonido abdominal, that it could be an
an abdominal ultrasound, o un ultrasonido a través del intestino transrectal. on one through their intestines. Entonces, si se observa una zona sospechosa, So if we look at a suspicious zone, ahí meter la aguja. there to put the needle, Pero solamente cuando haya ya algo mucho sospechoso. but only when there's something suspicious. Ahora, se van a admirar de lo que les voy a decir. Now you're going to wonder what I'm about to say. La mayoría The de majority los casos de cáncer de próstata of the cases of prostate cancer, ni siquiera necesitan tratamiento. they don't even need a treatment. Muchos de estos cánceres se encapsulan A lot of these cancers, they encapsulate y ya no causan más problema. and they don't cause more troubles. Bueno, ahora, este es un tema muy engorroso. This is a really noisy teaching. Entonces, lo ideal es, So the ideal is, sí, valorar al paciente, yes, to check the patient, checar el antígeno prostático, check his prostatic antigen, pero but que sea con ciertas condiciones la checada del antígeno. it has to be with certain conditions to check his prostatic antigen. Entonces, yo lo sigo pidiendo como médico. So I keep asking that as a doctor. Ahora, Now, también se pide la fracción libre del antígeno prostático. we also check the free traction of the prostatic antigen. Entonces, yo como médico lo que hago So me as a doctor, es multiplicar la fracción libre del antígeno prostático I multiply the free fraction of the Por- prostatic antigen por 100 per 100. y luego divido esa cifra And then I divide that number entre el antígeno prostático total. and the total prostatic antigen. Ahora, la fracción libre, Now the free fraction, mientras más alta salga, es mejor. if it's higher, it's better. Entonces, hay muchas formas de darse cuenta So there are a lot of ways to notice si el paciente tiene una prostatitis crónica if the patient has a chronic prostatitis o está teniendo un inicio de cáncer de próstata or if it's having the beginning of a prostatic cancer, o tan solo se trata de una hipertrofia de próstata. of if it's only a prostatic hypertrophy. Entonces, al paciente no hay por qué asustarse. So don't get scared. Al paciente se le pide que guarde un ayuno de 12 horas We ask to the patient to fast for 12 hours para checarse el antígeno prostático. to check his prostatic antigen. Si es casado, lógico que tenga abstinencia sexual de una semana. If he is married, he has to have a sexual abstinence for 1 week. Se tiene que evitar la constipación. They have to avoid being constipated. Si tiene hemorroides, primero hay que tratar las hemorroides. If he has hemorrhoids, we have to treat first hemorrhoids. Y mínimo unos 15 días de no montar en bicicleta ni a caballo. And almost more or less 15 days of not riding a bike or a horse. Ahora, hay algunos medicamentos Now there are some medicines que son utilizados para la hipertrofia de próstata that they are used to treat prostatic hypertrophy, que pueden disminuir el antígeno prostático that they can decrease the prostatic antigen, como un efecto secundario. like a secondary effect. Entonces, si el paciente está tomando algún medicamento So if the patient is taking a medicine de los que suelen disminuir el antígeno prostático, of the ones that are usually they usually decrease the prostatic antigen, eso le toca al médico nada más. that is only work for the doctor. Tiene que quitar esos medicamentos He has to take away those medicines, porque si no el antígeno prostático va a salir alterado. because if he doesn't, the prostatic antigen will appear alterated. Bueno, Well, el ignorar todo lo anterior to ignore all of these things hace que muchos pacientes sean sometidos a biopsia made the patients to get a biopsy innecesaria. that it's O sea, unnecessary. no es necesaria. It's not necessary. Ahora, Now, hay cantidad de otras patologías, otras enfermedades there are many other diseases que pueden causar que el antígeno prostático se eleve. that it can cause that the prostatic antigen increases. Por eso les digo, no es cuestión de asustarse. That's why I tell you not get scared. Miren, Well, una nefritis, o sea, una infección en el riñón, a nephritis and
an infection on their kidney puede causar aumento del antígeno prostático. can cause an increasing of the prostatic antigen, Una uretritis, and urethritis, la infección de la uretra, an infection of their puede urethra provocarse aumento del antígeno prostático. that can cause an increasing of the prostatic antigen. También lo eleva una cistitis, Also, it can increase it as a status, las infecciones de la vejiga, an infection on their bladder, la prostatitis. prostatitis. Y el simple hecho del antecedente de una biopsia And even the simple fact of having a biopsy before, pueden pasar un buen número de semanas o meses it could pass a lot of weeks or months después de una biopsia before a biopsy. en que el antígeno prostático salga elevado. After a biopsy, that it could cause the prostatic antigen to go increased. Otras enfermedades Other diseases, como la epididimitis. just as epididymitis. El epidídimo es como un gorrito que cubre el testículo. The epididyme is like a beanie or a hat that covers the testicle. Entonces el paciente tiene esa enfermedad, So if the patient has that disease, se aumenta el antígeno prostático. the prostatic antigen increases. Hay muchos pacientes There are a lot of patients que presentan hidrocele, that they present hydrocele. es decir, agua en el escroto. I mean water under scrotum. Y eso puede provocar aumento del antígeno prostático. And that can cause an increasement of the prostatic antigen. La nefrolitiasis renal, lógico, Now, nephrolithiasis, o sea, los cálculos renales like rocks under kidneys, aumentan el antígeno prostático. that increase the prostatic antigen. Hay cirugías There are surgeries, como la vasectomía just as vasectomy, que aumentan el antígeno prostático. that can increase prostatic antigen. Es decir, el corte de los conductos deferentes I mean, the cut of the vas deferens que se hace para planificación familiar. that they are made to planificate their family. Vamos a suponer algo más sencillo todavía. Let's suppose something even easier than Un that. paciente A patient se levanta wakes up y dice, voy a hacer ejercicio. and he says, I will do exercise. Simplemente voy a correr. I'm only going to run. Y corre intensamente. And he runs really intense. Y llega y se hace el antígeno prostático And then he goes and checks his prostatic antigen, y va a salir elevado. and it will appear increased. Ahora, se lo digo por experiencia, Now I tell you this with experience. al ver muchos pacientes, With seeing a lot of patients, les digo, chéquese su antígeno prostático. I tell them check your prostatic antigen. Para eso ya descarté todo lo anterior. To tell them that I already discard everything that Y I vaya told usted you, sin hacer ejercicio. and go and check it without doing exercise. Porque muchos pacientes se levantan, Because many patients wake up, se ponen su ropa deportiva they put on their clothing y for sports, dicen, bueno, son las 6 de la mañana. and they say, well, it's 6 a.m. El laboratorio lo abren a las 7. The lab is open until 7, Entonces voy a ir a correr so I will go to run, y después de ahí me voy a hacer mi estudio. and then I will go and check my prostatic antigen. El simple hecho de correr With the simple fact of running, va a aumentar el antígeno prostático. is going to increase his prostatic antigen. Ahora, algo que también se ve mucho, Now, something that we see a lot, pongan mucha atención, pay a lot of attention, los conductores. drivers, Si tú manejas, por ejemplo, 100 kilómetros if you drive 100 en kilometers tu automóvil in your car, o 200 kilómetros, or 200, el simple hecho de conducir the simple fact of drive va a hacer que el antígeno prostático salga elevado. is going to make your prostatic antigen to appear increased. ¿Qué hacemos con tantas cosas? Oh, what do we do with so many things? Hay pacientes que se tienen que trasladar, There are patients that we have to take them, por ejemplo, de una ciudad a otra para hacerse su análisis. for example, from one city to another to get those exams. Entonces, lo que más se recomienda es esto. So what we advise them to do, Si no hay laboratorio donde estás, if there are no labs near you, ir a la otra ciudad donde sí hay laboratorio to go to the other city where there is a lab un día antes. one day before. Entonces, ya descansado, So they already rest sin haber conducido, without driving, ir a checar el antígeno prostático. go and check them prostatic antigen. Ahora, por todo esto que yo acabo de explicar, So with all of these that I have explained,
Lógico, hay colegas Of course, there are bien some other preparados, doctors that are really well prepared. sobre todo los que se dedican directamente a la urología. Of course, the ones that work specifically to urology. Pero a veces vemos pasar cosas así, But sometimes we see things like this happen, como una constipación tan sencillo, just as easy as a constipation, y entonces una biopsia innecesaria and then an unnecessary biopsy, o una prostatectomía innecesaria. or a prostatectomy unnecessary. Bueno, Well, entonces el antígeno prostático nos da una idea, the prostatic antigen gives us an idea, pero recuerden que el ultrasonido nos va a dar mucho más amplitud. but remember that the ultrasound will give us even more to. Yo no he dicho que el antígeno prostático no sirva, I haven't said that the prostatic antigen doesn't work. sino que todas estas I've enfermedades said that all of these diseases o circunstancias, or circumstances, repito, como el montar en bicicleta, montar a caballo, I will repeat, just as riding a bike or a el horse, ejercicio intenso, intense exercise, el correr, to run, la constipación, constipation, puede aumentar el antígeno prostático. it can increase prostatic antigen. Entonces, lo lógico es que cada médico tenga So the thing is una lista a la mano that every doctor has to have a list y descarte que no tenga una cosa u otra, etcétera. and start discarding that the patient doesn't have one thing or another. Algo de lo que más siempre recalco Something that I always say es que en el ultrasonido la cápsula esté íntegra. is in the ultrasound the capsule should be complete. Ahora, Now, hay pacientes que no necesitan la biopsia siquiera. there are patients that they don't even need the biopsy. Bueno, ¿qué hacer entonces? Well, then what do we do? Esta plática This teaching es para que ustedes se den una idea is for you to give an idea de que cada día hay más enfermos de próstata of that every day there are more, y que sí, desgraciadamente, muchos son cáncer de próstata, and that sadly a lot of them are prostatic cancer, pero otro gran porcentaje no tiene ese problema. but another percent of them, they don't have a prostatic cancer. Nosotros como médicos We as a doctors, utilizamos los alfa bloqueadores, we use alpha blockers, pero eso solamente por prescripción médica, but those are only given by doctors, como la terazocina, just as la terazosin, tamsulosina, la tamsulosin, prazosina prazosin, y hay otras cinas más. another Zinus more Al paciente diabético, that we give to the tenerle diabetic bien patients controlada su glucosa to have a really good, well controlled his glucose, y que no tenga infecciones urinarias. and that he doesn't have a urinary infection. Ahora, eso le toca al médico, Now that's the work of the doctor. pero algo que yo puedo recomendarles natural, But something that I can advise you que that it's ayuda natural, mucho para los pacientes con la próstata inflamada, that helps a lot to the patients that have their prostate swollen, es las pepitas de calabaza. are pumpkin seeds. Funcionan de una manera extraordinaria. They work really well. Ahora, Now, la castaña de the Indias, chestnut tree, esa castaña de Indias that chestnut tree es muy utilizada is really used para las varices de las piernas, for varicose veins on legs, pero en la próstata but in the prostate, tiene un poder antiinflamatorio muy potente, muy bueno. it reduces the inflammation really well. Entonces, eso lo podrías agregar a tu tratamiento So you can add that to your treatment que te ha dado tu médico that your doctor has given y you, no va a alterar nada del medicamento que te dio el médico. and it's not going to alter anything that your doctor already gave you. Va usted a notar o vas a anotar You're going to take note. que el chorro aumenta de calibre y de fuerza. You're going to notice that the squirt starts getting stronger. ¿Recuerdan que hablamos sobre la vitis vinífera? Remember that we already talked about Vitis vinifera. También tiene una acción en la próstata, It also works in the prostate, pero ciertamente la castaña de Indias but certainly the chestnut tree sí actúa mejor en la próstata. acts better in the prostate. Ahora, la cirugía Now surgery solamente se debe reservar can only be reserved
para pacientes que tengan lo siguiente. to patients that have this. Número 1, Number one, infección urinaria recurrente. are urinary infection really often. Es decir, tienen infecciones urinarias frecuentes. I mean, they have a urinary infection really often. Número 2, Number two, insuficiencia renal. renal insufficiency. O sea que el paciente ya no le funcionan bien los riñones. I mean that the patient kidneys doesn't work. Generalmente esto se presenta en pacientes diabéticos. Generally, this is more seen on diabetic patients. Y la tercera indicación de prostatectomía And the third indication to get a prostatectomy es cuando hay cálculos renales is when there are rocks on their kidneys o en la vejiga. or in their bladder. Bueno, Well, ¿qué se hace en una retención urinaria aguda? what do we do when the patient hold back their urine? Porque repito, el paciente no lo sabe. Because I will repeat, the patient doesn't know. Y si el médico no se lo advierte, And if the doctor doesn't tell them, va a ir tan fácil a la farmacia, it will go really easy to the drugstore. deme algo para la gripa. Give me something for my flu. Y entonces en la noche ya no puede orinar. And then at night it can ping. O unas gotas para la nariz. Or give me a decongestant. Y en la noche ya no puede orinar. And at night that person can urine. Y ese paciente va a acabar en la sala de And urgencias that patient will end up in emergency con una sonda en la vejiga. with a urinary catheter. Ahora, Now, lo primero que se hace the first thing that we do es que se le coloca una sonda si tiene retención urinaria is to put a catheter if that person can urine, y pongan mucha atención. and pay a lot of attention. Hay médicos muy éticos. There are really good doctors. Muchos médicos son muy buenos, excelentes, A lot of doctors, they are really good, they are excellent. pero como lógico en todo But of course, in hay algo de everything, malo. there's something bad. Entonces hay muchos médicos que les gusta el dinero. So there are doctors that they like money. Y entonces si llega un paciente con retención urinaria aguda, So if a patient goes with a really les ponen la sonda with a really bad urination retention, they y le put dice, their le catheter, tengo que mandar a hacer estos estudios. and they tell them, I have to send you to take this test. Bueno, el simple hecho Well, the fact de que tenga la sonda, that they have the catheter, se va a aumentar el antígeno prostático. the prostatic antigen will increase. Si el médico no es ético, If the doctor is not ethic, o sea, es un mal médico, is a bad doctor, es corrupto y le gusta el dinero, he only likes money, le va a decir, he will tell no, them, salió usted con 30 de antígeno prostático. no, your prostatic antigen is on 30. Lo normal es de 0 a 4. The normal thing is to 0 to 4. Tengo que operarlo. I have to Tengo que get a quitarle la surgery. próstata. I have to take out your prostate. El paciente, lógico, se angustia. Of course, the patient gets worried. Doctor, ¿no habrá otra forma? Doctor, is not another way? No, No. porque si te quito la sonda, Because if I take out te vas a your tapar catheter, nuevamente. you're going to get plumped. Acabo de ver 3 pacientes así. I have seen 3 patients like this. Doctor Palacios, ¿qué hago? Dr. Palacios, what do I do? A ver, lo correcto es esto. Yo no te estoy diciendo que vengas conmigo. The right thing, No, I'm not telling esto you to es come mundial. from- This is worldwide. Lo correcto es hacer esto. The right thing to do is Ya this. tiene la sonda. They already have that catheter. Está bien. It's good. Dar antibióticos, Give them antibiotics. dar antiinflamatorios, Give them something to reduce the inflammation. alfa bloqueadores, Alpha blockers. no checar el antígeno prostático, To not check their prostatic antigen. porque por lógica va a salir aumentado. Because of course it will appear higher. Hay 2 increased. medicamentos There are 2 medicines que solamente por médico debes recibir. that you can only receive them by a doctor. Por ejemplo, la dutasterida For example, o dutasteride la finasterida. or finasteride. Algunos le llaman finasterida o otros le ponen la E y dice finasteride. Some Pero es lo persons mismo. call them finasteride, but it's the same. Entonces, So esperamos a que la próstata desinflame. we wait until the prostate reduces its inflammation. Si está infectada, se quite la infección. If it's infected, we take out that infection. Entonces, intentamos una vez después de 8 o 15 días, So then we try from 8 to 15 days. quito la sonda I take out that catheter. y al quitar la sonda And lo observo. When taking that out, I observe that the patient, Si se vuelve a tapar, if it gets plugged again,
hay que volver a poner la sonda. we have to put that catheter Y hay again. que seguir con el antibiótico And then we have to keep going with y the con el antibiotics antiinflamatorio, and with things to reduce los inflammation, alfa-bloqueadores. alpha blockers. Lo que hace la dutasterida What dutasteride does y la finasterida and finasteride es que bloquean los receptores is that they block the receptors de la dihidrotestosterona. of the hydrotestosterone. Entonces, So disminuye el tamaño de la próstata. the size of the prostate gets smaller. Bueno, sea el tratamiento que el médico elija, Well, based on the treatment that the doctor entonces chooses, en el caso de un servidor, in my case, desinflama la próstata to reduce the inflammation of the prostate, y hago un segundo intento. and then I try it again. Pero muchas veces con el primer intento es suficiente. But sometimes with the first attempt is enough. Retiro la sonda I take out that catheter y entonces lo observo. and then I wait. Váyase usted a su casa tranquilo. Go to your home, going calm. Voy a estar pendiente las próximas 8 horas. I will pay attention to you the next 8 Y se hours. está usted comunicando. And you call me. Entonces el paciente se comunica So the patient called me y me dice, doctor, ya estoy orinando bien. and he tell me I'm urinating well. Tiene que pasar un tiempo It has to pass a time para checar el antígeno prostático to check his prostatic antigen, y entonces checarle un ultrasonido and then we check in an ultrasound, y llegar a un diagnóstico todavía mayor o mejor. then to get a better diagnosis. Porque recuerden que llegó con retención urinaria aguda. Because remember that person came with a urinary retention really severe. Ahora, todos los medicamentos que yo mencioné Now all the medicines that I mentioned, solamente es por prescripción médica. they are only given by you by a doctor. Entonces, una vez que se retira la sonda, So once that catheter is out, el chorro prácticamente vuelve a lo normal. the squirt practically goes to normal. Ahora, quiero hacer una aclaración. Now I want to clarify something. En urología In urology, manejamos los antibióticos we work with antibiotics por meses. by months. La próstata es un tejido The prostate is a tissue muy especial. really special. Difícilmente penetran a la próstata. You can go really easily to the prostate. Entonces, cuando hay una prostatitis, So when there's a prostatitis, el tratamiento a veces va por 2 o 3 meses the treatment goes for 2 months, de antibióticos. of 2 or 3 months of antibiotics. Podemos empezar, por ejemplo, por prescripción médica, Given by a doctor. con levofloxacina. We can start with levofloxacin. Es uno de los antibióticos que más penetra la próstata. This is one of the medicines that goes better through the prostate. O amoxicilina con clavulanato. Or amoxicillin of clavulenatum. Entonces, So después pasamos a otro tipo de antibióticos. then we go to other kind of antibiotics. Ahora, hay pacientes que tienen hipertrofia de próstata, Now there are some patients that have a prostatic hypertrophy. lógico ya crónica, Of course, lógico. that it's chronic. Y entonces a ellos les doy un antiséptico And then I give them an antiseptic cada mes every month durante 5 for días. 5 days. Pero eso es por prescripción But médica, that is only given by a como doctor. la nitrofurantoína. Just as nitrofurantoin. Entonces, de esa manera la orina estará estéril, And then in that way their urine will be sterile, me refiero a limpia de microbios, clean of virus. y entonces no tendremos el riesgo So then we're not going to have the de que risk venga una prostatitis, that a prostate se inflame la próstata demasiado, the prostate swollen a lot, haya una retención de orina to have a retention y of haya the necesidad de urine, poner otra sonda. and to have the need to put a catheter again. Ahora, Now, para los pacientes que tienen calcificaciones, for the patients that have a calcification, no hay forma de quitarlas it's not a way to take them out. más que con la prostatectomía total. Only with a total prostatectomy. ¿Qué son las calcificaciones? What are calcifications? Nosotros le llamamos cuerpos amiláceos, We call them amylases que bodies, son proteínas. that they are proteins. Ahora, eso quiere decir, Now, this means si tiene calcificaciones, if the patient has que el calcifications, paciente ha tenido infecciones recurrentes, that the patient has muy infections very seguidas, often, urinarias, urinary, sin que se dé cuenta. without him noticing. Ahora, Now,
El problema es que estas calcificaciones The problem is that these calcifications, pueden tapar los conductos they can block the ways del dren de la próstata of the prostate, y entonces pueden pueden hacer que haya sangre and they could make that there's blood cada vez que eyacula, every time they y ejaculate, eso se llama hematospermia. and that is called hematosperm. Entonces, muchos pacientes se asustan. So many patients get Dicen, scared, tengo calcificaciones, and they say, I have puedo tener un calcifications, cáncer, I could have cancer, estoy expulsando sangre con la eyaculación. I have blood on my ejaculation. No. No. Fíjense muy bien lo que voy a decir, mucha atención. Pay a lot of attention of what I'm about to say. No hay ninguna evidencia There's no evidence, científica a science que diga evidence, que las calcificaciones that says that calcifications causen un cáncer. cause cancer. Entonces con eso ya quedas tranquilo, So with that you're si es que tienes calcificaciones. calm in case you have calcifications. Lo que sí What es que el paciente que tiene calcificaciones en la próstata that the patient that has calcification on their prostate va a ser más propenso a infecciones frecuentes. could have more infections really often. Entonces hay que tener cuidado con ello. So we have to be careful with that. Ahora, hablé sobre la castaña de Indias, Now I talked about chestnut 3, pero algo que ayuda muchísimo a la próstata but what helps a lot to the prostate es el zinc, is zinc. Z-I-N-C, zinc. Z-I-N-K. El zinc Zinc tiene que ir a la par de tomado con cobre. has to be taken with copper. Ahora, para los pacientes con hipertrofia de próstata, So for the patients that have a prostatic hypertrophy, yo les recomiendo 50 miligramos de zinc. I tell them to take 50 milligrams of zinc. Entonces, yo sé que esta plática va a ser de bendición para muchas personas So I know that this teaching is para going muchos to be hermanos for a lot of blessing y también for para brothers sus esposas, and for their wives, porque de esa forma se despejan muchas dudas because in that way a lot of doubts gets y away. entonces ya duerme bien la pareja, descansan los dos. So now they both rest. Ahora, Now yo expliqué que hay condiciones I especiales explained that there are some para la specific conditions prostatectomía. to get a prostatectomy. Se puede hacer vía abdomen, It could be through their abs, pero ahora se utiliza la técnica a través de la uretra. but now there's a technique that goes through the urethra. Y lo último en la medicina urológica And the last thing that has came out in urology es medicine el rayo láser verde. is a green laser. Tiene muchas ventajas el rayo láser verde, But the green laser has a lot of porque benefits prácticamente evapora la próstata. because practically it evaporates the prostate. Y una gran, digamos, bendición And a really great blessing es que no hay sangrado, is that there is no bleeding, porque es una de las cirugías because that is one of the surgeries que a veces crea sangrados preocupantes. that it causes really bleedings that really worrying. Pero eso es en extremo para el que ya necesita eso. But that is in extreme for the person that cirugía. needs that surgery. Pero con el rayo láser verde But with that green laser, ya no hay prácticamente ningún riesgo, there is practically no risk porque evapora la próstata because it evaporates the y prostate no hay sangrado. and there's no bleeding. Ahora termino con esto. Now I will finish with this. Todos los medicamentos que yo mencioné, All the medicines that I mentioned, lo que hacen es relajar el músculo detrusor de la vejiga, what they do is to relax the muscle of the bladder, el cuello de la vejiga, the neck of the bladder, para que el paciente pueda miccionar so the patient can hear sin in ningún problema. without a problem. Espero que todos estos conceptos I hope that all of these concepts les sirvan work, y quise compartir el tema aquí and I wanted to share this teaching para que here quedara en video, so it could be in porque video, hice una cápsula sobre hipertrofia de próstata en el radio, because I talk about hypertrophy in the radio, Simchat Torah, Simchat Torah, y empezaron a llover las llamadas. and a lot of phone calls started to get Y here. yo había dicho ahí en la cápsula médica And I said on this
teaching in the radio, que me comprometía a ampliar el tema. that I was going to give this teaching. Entonces, aquí tienes el tema. So here you have this teaching. Tú puedes buscar tu médico de confianza You can look through your o doctor un buen urólogo, or a urologist. pero estoy seguro que todo esto que yo mencioné te va a servir. But I'm sure that all of these things that I mentioned are going to work for you. Que el Eterno te bendiga y te guarde That the everlasting Father bless you and keep y you. nos veremos prontamente. And we will see us soon. Shalom. Hasta el pronto. Leítraot.